Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبل ما سنا سبنا لجل كلاو أما فو كوالي مدو كو تري أكل لك سكتيل كن واتينا سنا تفيلا أما إرالا كفو نيسي دا كراي دين كبارل جابيل سيدا كرا دوريني مغم بامبولو كرا بيسا ويانغا كرامو باي أنا المامي الشيخ عثمان تراوري الفاروق المامي. الشيخ عثمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيبلاك مجمري بيبولو كانيشي سنة سافانا لجل كلاوما نواتينا ملكونا واني ملكوكا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألو تعالى تنو كسين إنما كوينينك كي ألاك تشيدين باك أناك سودونغ أناك صحابة سنما أني ماما ممانا تقولا نبارن من كلي فواتاسي الكيامة جودو مكالا ديري ألاك أنصر بارن من كلا وچلا foli ni waliman dɔ an b'o ɲɛsin sunna sabanan baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu b'a la ka siɲɛna kɛ ala ka diinɛ in a faamu ɲuman bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na ka foli ni waliman dɔ ɲɛsin karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu ni olu b'u ka waatiw bila ka na sunna sabanan kɔnɔ walasa ka nafa lase a badenw ma diɲɛ fan bɛɛ la ka tila ka foli lase sunna sabanan kanubagaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ la ka da kan n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn kumakɛla tɛ i b'a dɔn k'a fɔ lamɛnlikɛla de b'i la o la n'i y'o dɔn ko mun kɔnɔna na alhamdulilahi i b'a dɔn k'a fɔ ko olu lamɛnlikɛlaw an'o lajɛlikɛlaw o ni foli ka kan o ni waliɲumandɔn ka kan ala k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la kuma daminɛ na ko karamɔgɔba bɛ yan karamɔgɔba tɛ yan kalanden de bɛ yan fɛn mun n'a y'o mɛn karamɔgɔw la a b'o de kɔsegin k'o lase an bɛ ala deli ala k'an sɔn dɔnni nafama na ala ka barika don an ka dɔnniyaw la ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye ala kana sitana ni yɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye ni ala ka jɛ ye. an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔna na sisan ɲininkalikɛla dɔ ye ɲininkali kɛ ko muso ka seli wele k'o kiti ye mun ye muso ka kɛ alimamifalako ye k'o kiti ye mun ye. muso ka seli wele dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ k'a wajibiyalen tɛ muso k'a ka seli wele i n'a fɔ a bɛ cɛ kan cogoya min na a ka seli wele a wajibiyalen tɛ muso k'a ka seli kɔrɔta i n'a fɔ a bɛ cɛ kan cogoya min na a ka seli kɔrɔta o kama sa dɔnnikɛlaw bɛnna kan k'a fɔ ko seli kɔrɔta ni seli wele a fila si tɛ ɲini muso fɛ kelen mun ye a kɛli ye ni muso kelen b'a la ka seli a ka seli kɔrɔta seli kama walima o muso damaw b'a la ka seli o ka seli kɔrɔta ɲala o ye waliya ye mun b'a la ni a kanunen don wa dɔnnikɛla dɔgɔ k'a fɔ ko awɔ a kanunen don muso bolo a k'a kɛ basi tɛ a kɛli la ko a kanunen don o y'o ka dalilu kɛ fɛn damadɔ ye a fɔlɔ ye mun ye ko a sabatila k'a bɔ an ba Aishatu yɔrɔ k'a fɔ k'a ye seli kɔrɔta o y'o ka dalilu dɔ ye mun b'a la n'a bɛ musnadu ibn abi shayba kɔnɔna la o cogoya kelen fana la o y'o ka dalilu kɛ hadisa wɛrɛ dɔ ye k'a fɔ dɔ delila ka na Abdullahi ibn Umar ɲininka muso ka seli kɔrɔta la ko Abdullahi ibn Umar ko ɲala ale bɛ muso bali ka bɔ ala kosuma ma wa seli kɔrɔta ye ala kosuma dɔ ye ko ale b'a bali cogo duman ka bɔ ala kosuma kɛli ma ni mun filɛ nin ni hadisa fila mun fɔlen filɛ nin dɔnnikɛla dɔw ye sinsin kan k'a fɔ muso ka seli kɔrɔta o de kanunen don ka tɛmɛ a ka don seli kɔnɔ tɛ k'a sɔrɔ n'a ma kɔrɔta nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko la n'i y'a ye sariya ma ɲini a bolo kɔrɔ ye k'a fɔ k'a toli de ka fisa ka tɛmɛ a kɛli kan o kama olu b'a yira k'a fɔ ko a man kan ka seli kɔrɔta a bɛ don seli kɔnɔ tɛ nin cogoya la ko a ka seli kɔrɔta tɛ fɛn mun n'o kanunen don ni ne ye dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la wallahu a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka mami ɲininkɛla dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala ko mɔgɔ min juru b'a la seli juru b'a la a bɛ bɛn a tigi ye
waati min n'a fɔra ko seli kɛli tɛ bɛn o kɔnɔ ko yala a bɛ bɛn a ka juru sara o kɔnɔna na wa? waati mun ne seli kɛli balen don o kɔnɔ ne seli juru yɛrɛla maa mun na a bɛ bɛn e ye k'i ka seli juru sara o waati kɔnɔna la o ye waati jumɛnw ye ne fajiri kɛnɛ cila ka fajiri mana seli ka ban fo ka tile bɔ k'a kɔrɔta ala kɛra ye bali ka bɔ o seli ma o waati kɔnɔ a filanan ye mun ye o ye ne tile sela sankolo camancɛ la yanni a ka jɛngɛ o furancɛni kɔnɔna na a y'an bali ka bɔ seli ma o kɔnɔna la a sabanan ye mun ye o ye ne lagansara seli la fo ka taa se tile binni ma ala kɛra ye bali ka bɔ seli ma o fana kɔnɔna la o la ni waati saba mun fɔlen filɛ nin mɔgɔ mun bɛ yen ne seli juru yɛlɛla e la ne sariya ka luzura dilen ye walima ne luzura ye sariya bɛ luzura mun jate luzura nana wuli ka bɔ e kan ka bɛn ni waati dɔ ma i b'i ka seli juru sara a kɔnɔna la baasi t'a la misali bolo ma mɔgɔ mun bɛ yen ne sunɔgɔ giriyala ale bolo ale ma se ka wuli fajiri waati la fo fajiri selilen kɔ ka ban kuma mun na yanni tile ka bɔ kɛnɛ cɛla ka ban yanni tile ka bɔ o de bɛnna ale wuli wagati ma o tigilamɔgɔ a tɛ fɔ a ye k'i kana i ka fajiri sara fo walaha seli kuma ka se dɛ a bɛ fɔ de k'i ka fajiri sara o cogoya kelen fana mɔgɔ mun dɛsɛla lagansara selili la ne luzura dɔ sababu ye fo ka taa se lagansara selila ka ban tile bilennen don kuma mun na ale taara wuli o wagati de lagansara waati tɛmɛlen yanni fitiri ka se a tɛ fɔ o fana ye ko kana a ka seli sara fo tile ka bin la o b'a ka seli sara o waati kɔnɔna la a bɛ nin cogoya de la kama dɔnnikɛlaw k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bali kɛ ka bɔ seli kɛli ma waati minnu na ko farida juru sarali tɛ don o kɔnɔna la nka nafila juru sara bɛ don a kɔnɔna la o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ yen n'a dumɛna nafila dɔ kɛli kan a dumɛna nafila mun kɛli kan o nafila in tɛmɛna a kan a ma se k'a kɛ waati la dɔnnikɛlaw k'a bɛ bɛn i ka a sara i n'a fɔ Ibnu Taymiya yɛrɛ b'a fɔ cogoya mun na k'a ka kan nafila dɔ ka sɔrɔ mɔgɔ bolo farida kɔfɛ nafila mun n'i bɛ duma kɛli kan hali ni a taara k'i to i b'a juru sara o kama n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nin tigi b'a ka nafilaw juru sara de n'a y'a sɔrɔ sarali waati bɛnna waati ma waati mun ye an bali waati ye ka bɔ seli ma a tɛ bɛn a ka nafila sara o kɔnɔna la nka mun ye farida ye sa a b'o sara dɔnnikɛlaw y'o sinsin alakira ka kumakan dɔ kan sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko n'aw dɔla kelen ɲinana a ka seli kɔ walima aw sunɔgɔra k'a to ni kunna waati min na walima i hakili mana jigin a la waati min na k'i ka sara o waati la ko kira m'a fɔ fo n'a kɛla seli bali waatiw ye ko de b'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛn i ka sara wagati bɛɛ la wallahu ta'ala a'lam. Ne tɛmɛna ka bɔ yen alimami ɲininkali dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni cɛ sara k'a sɔrɔ a ye furusiri kɛ nka a kɔni ma don ni muso ye fɔlɔ ko yala ladasigi bɛ diyagoya muso kan wa ani ka cɛ ni cɛ ta est-ce que a bɛ bɛn musoya ka cɛ ni cɛ ta wa? Ne cɛ dɔ bɔra muso dɔ nɔfɛ muso ka mɔgɔw ye fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban nin yɔrɔ in na fɛn dɔ bɛ an k'o faamu i bɔra muso nɔfɛ o ye layidu d'i ma k'an b'a furu i ma o bɛ yen ani i bɔra a nɔfɛ o y'a furu siri ye ka ban a tola a ka yɛlɛma i ka so nin fila tɛ kelen ye mun ye lahalaya fɔlɔ ye o ye an ka worobaw mana di a bɛ fɔ ko labilali kɛla labilali in kɔrɔ ye jumɛn ye muso bilala i sago la an fana ye sira labila i ye ni labɛnna a furuli kama na an b'a furu ka d'i ma ni de kɔrɔ ye ko labilali o la ni lahalaya na muso ma k'i ta ye ne nin dɔrɔn don ni ala y'a kɛ ko cɛ min di dɔgɔyala k'a fatula layidu de tun b'a ni mɔgɔ dɔw cɛ furu ko la nka furu ma tɛmɛ ni mɔgɔ cɛ fɔlɔ ni furu tɛ yen lidasigi tɛ yen filiyasigi tɛ yen ni furu tɛ yen o cogo kelen fana don cɛn ta tɛ yen lahalaya filanan ye jumɛn ye dɔ bɔra muso dɔ nɔfɛ a tigi ye a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban muso ka mɔgɔw ye furusiri kɛ furusiri ko wɛrɛ tɛ yen tuguni nka muso bɛ a fa bara o cɛ in ka tila ka fatu o kɔnɔna la sariya b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ alimam ahmad ka madhabu la n'a y'a sɔrɔ cɛ ni muso ma langoloya ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ la
o fana bɛ fara a kan fɛn tɛmɛli cɛ ni muso cɛ a n'o kana langola ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ka d'a kan Alahu Taala ka kumakan nana o la Imam Ahmad ka madhabu la a ye tali kɛ ni o ye k'a fɔ qad afda ba'dukum ila ba'd o la ale ifda mun fɔlen filɛ nin o ye k'a fɔ sangew ka jigi aw kelen dɔrɔn bɛ sokɔnɔna la mɔgɔ si tɛ yen n'o lahalaya sɔrɔla ale b'a sabati k'a fɔ ko cɛ ni muso in furunafolo ko mun tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ o dili ye wajibi ne ni lahalaya kɔnɔna la ni cɛ faatu la a b'i n'a fɔ muso in tun bɛ a ka furu kɔnɔna la ka ban n'a tun b'a ka furu kɔnɔna la ka ban furusiri kɛla ka ban ka sɔrɔ cɛ ma se muso ma walima a ma langoloya n'a ye fana furu kɔni sirilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban foyi tɛ a tola yɛlɛmali dɔrɔn de ni cɛ faatula a faatula k'a muso to kelen a filanan ye mun ye muso in a bɛ filiyasigi kɛ a kɔfɛ fila a sabanan mun ye cɛn ta ye o sabatilen don ani muso in ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la cogo fila don ni layidu de dila furu la furu ma siri fɔlɔ cɛ mana faatu muso tɛ lidasigi filiyasigi kɛ wa cɛn ta t'a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ lahalaya filanan furusiri sabatila ka ban cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa cɛ bɛ a fabara a muso bɛ a fabara n'o cɛ faatula o lahalaya in kɔnɔna la furu tuma ni muso cɛ k'a ban sariya bɛ furu jate o la sa cɛn ta o bɛ sabati wa muso fana bɛ filiyasigi kɛ nin ka lahalaya ni muso min furu sala olu ka lahalaya tɛ kelen ye ka d'a kan Alahu Taala y'a fɔ kɔnɔna la ko n'a ye muso furu sa ka sɔrɔ aw ma se o ma falaysa lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ko aw ka lida tɛ o kan ka lidasigi mun kɛ Alahu Taala y'o fɔ ne suratu al-Ahzab kɔnɔna la ko n'a ye muso furu sa ka sɔrɔ aw ma se o ma fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ko lidasigi tɛ o kan aw ye o bɛ sigi ka lidasigi mun kɛ o la n'Alahu Taala y'o fɔ k'a fɔ ko fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko muso tɛ lidasigi kɛ nka nin ye muso de ye mun ne cɛ y'a furusiri kɛra ka ban nka a ma don n'a ye a y'a furu sa o kɔnɔna na lidasigi t'ale t'a la nka ne o kɛra ni saya de sababu ye filiyasigi bɛ yen ni dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la wallahu ta'ala a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkɛla dɔ ɲininkali kɛ ko yala k'a bɛ bɛn cɛ kan i ka muso filanan furu ka sɔrɔ fɔlɔ t'a kalama wa? E ko jaralakaw de tɛ sɔn o kɛli ma sa o sɔn a kɛ jaraw ka baara ye cɛ ka muso filanan furu ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ fɔlɔ ye sariya la haramu tɛ ka d'a kan cɛ ka muso filanan furu tɛ fo a ka kɛ ni fɔlɔ ka dɔnniya ye kɔrɔ a ka muso filanan furu sarito tɛ fo fɔlɔ ka bɔ a kalama walima fo a k'a fɔ fɔlɔ ye fo n'a y'a sɔrɔ bɛnkan b'a ni fɔlɔ cɛ ko a tɛ dɔwɛrɛ furu n'o don almuslimuna ala shurutihim silamɛw b'o ka sarito kan de kan n'a bɛnna mun kɔ o b'a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ma doni mun da i kunna ni yɛrɛ o da i yɛrɛ kunna e de b'o doni giriya ta o giriya tɛ da fo i kunna sariya t'o ta ye n'o tɛ ka ban sariya la cɛ bɛ se ka muso bɔ muso nɔfɛ k'a furu k'a ban pewu ka sɔrɔ k'a fɔ muso ye a muso fɔlɔ ye ka d'a kan ni tilani daminɛna o tilani bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ dama kɛɲɛ nka yan'a ka se tilani ma furusiri ni fɛn minnu bɛ kɛ sarito tɛ o dɔ ye k'i b'a fɔ ko f'a ka fɔ muso fɔlɔ ye o dalilu ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam Khaybara kɛlɛ bannen kɔ a ye Safiya furu ka sɔrɔ a ma se Madina fɔlɔ kɛra muso tɔw tun bɛ Madina kɔ a ye nin furu a n'o nana donna n'o ye a n'o nana Madina ka sɔrɔ a donna n'a ye ka ban i n'a fɔ Anasi ka hadisa b'o jira an na cogoya mun na o la alakira sallallahu alaihi wasallam an m'a mɛn a ka kɛwale la sahaba si ka langali la ko a ye ale ci k'a ka taa fɔ a musotɔ ye Madina ko bon n bɛna dɔ furu kelen telefɔni ko fana tun tɛ yen k'i b'a fɔ k'a ye telefɔni ci o ma k'a fɔ k'a bɛna dɔ furu o b'a jira k'a fɔ a y'a furu k'a sɔrɔ a ma a fɔ olu ye fo a selen kɔ a taara jira olu la nin ye aw dɔgɔmuso ye walima aw balimamuso ye ne y'a furu nin cogoya in na ni tila nin bɛ kɛ a bɛ kɛ tan nin cogo la
ala kira sela ko de fo sallallahu alaihi wasallam wala ni majira ka fo ko ni cɛ y'a kɛ haramu tɛ nga fɛn fɛn mun b'a la ne haramu tɛ sharia fana ma a wajibe ka ko i ka kɛ nin cogo la o kɛcogo ɲuman sharia b'o de ɲini ka d'a ka dɔnnikɛlaw ko ala ka diinɛ in jɔlen don nafan samali de kan ani tɔɔrɔ ɲɔntili siga t'a la a bɛ muso bɛɛ tɔɔrɔ ko cɛ ka muso furu ka sɔrɔ n'a m'a fɔ ɲɛ a bɛ muso bɛɛ tɔɔrɔ n'o kɛla muso la muso kɔni b'a ye k'a fɔ vraiment ale bonyama don ko la ale dɔgɔyala cɛ bolo fo ka taa se nin bɛɛ ma fɛn caman wɛrɛ fɔ mun tɛ nin ye nin mun filɛ n'a ka kan cɛ fana ka muso dusukun kɔrɔsi a b'a dusukun kɔrɔsi ni mun ye o de ye a k'i jilaja ka kibaruya fɔ a ye a k'i jilaja ka kibaruya fɔ a ye k'a bonya don ko la n'a y'o kɛ o de cɛ ka ɲi wa sariya yɛrɛ b'o de fɛ ka d'a kan ko mun ye an ni ɲɔgɔn cɛ ye kuma o kuma n'an sera ka dilanni kɛ a la ka sɔrɔ n'an ma taa hakɛ ɲini bolo ma sariya b'o de fɛ ka tɛmɛ an ka taa hakɛ ɲini bolo ma hakɛ ɲini bolo ma o ye duman de ye k'a fɔ ne ye nin kɛ haramu tɛ n b'a kɛ nin kɛli tɛ n ka wajibi n t'a kɛ o de ye hakɛ ɲini bolo ye nka mun ye dilanni ye ko kɛcogo ɲuman mun ni sariya tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'aw yɛrɛ y'o k'aw ni ɲɔgɔn cɛ sariya b'o de fɛ o de kama ne cɛ y'a fɔ muso ye ka bonya don a la o de cɛ ka ɲi o de fana kan ka kɛ o de bɛ na ni hɛrɛ ye o de bɛ se ka tɔɔrɔ fana bonda datugu o de y'a kɛcogo ɲuman ye nka k'a fɔ ko wajibi don ne cɛ bɛna muso dɔ furu f'a k'a fɔ muso wɛrɛw ye fɔlɔ o kɔni o tɛ wajibi ye silamɛya sariya kɔnɔna la n'a kɔni y'a fɔ o de cɛ ka ɲi walasa a ko a tɔɔrɔ ka se ka kunbɛn joona o de b'a to olu yɛrɛ bɛɛ bɛ sabati ka tɛmɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ n'a ma sara o la nka n'a y'a kɛ sariya la wajibi tɛ ko f'a k'a fɔ a ye wa saritu fana tɛ furu dɔ in ɲɛ i la f'a k'a fɔ dɔn ye kuma dɔw la muso dɔw b'a kɛ dimina ko ye k'a kɛ kɛlɛkɛ ko ye fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ k'o tɛ furu ye ka d'a kan k'a furula k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ ale a fɔli o tɛ saritu ye dɛ n'a kɔni fɔla i a ka ɲi nka k'a fɔ saritu don f'a ka fɔ o de b'a to furu bɛ valide ka kɛ furu ye o kɔni o tɛ sariya ta ye dɛ ka d'a kan madama cɛ ye baliku ye a yɛrɛ bɛ se k'a ka furuko kuma fɔ ka don furu la ne seerew ɲinini donc muso dun tɛ kɛ seere furu la o la k'a fɔ o ye bonya ye o ka ɲi o ni fɔli ka kan o kan ka kɛ nka k'a fɔ ko cɛ ka furu ɲɛli saritu y'o de ye n'a ma madama fɛn ma fɔ a bɛ tulonkɛ de la o kɔni o tɛ sababa ye ala k'an bɛɛ sababa ma. n'o tɛmɛna ka bɔ ɲininkali kɛlɛ dɔ ɲininkali kɛ alimami kɔfɛ mɔgɔw an b'a ye misiriw caman na kibaruya laban min bɛ fili ka kɔn salamubila ɲɛ i b'a ye misigila mɔgɔ bɛɛ b'i kan kɔrɔta k'a fɔ Allahu Akbar alimami nɔfɛ ko yala k'o kiti ye mun ye. alimami kɔmɔgɔ ka kibaru fɔ alimami nɔfɛ o ɲininen don o bɛ don wajibiw kɔnɔ alimami kɔmɔgɔ ye tuma dɔw la Usa Sangare mɔgɔ dɔw bɛ fili a la jango mɔgɔ minnu dɔw bɛ na sɔrɔ alimami bɛ seli kɔnɔ ka ban caman bɛ fili nin bonda in na i b'a sɔrɔ dɔw nana alimami sɔrɔ ruku la misali bolo ma o bɛ sin k'a fɔ ko Allahu Akbar dɔrɔn ka taa ruku la ka sɔrɔ i b'a fɔ Allahu Akbar o ye donkan ye seli kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ tuguni ko Allahu Akbar ka taa ruku la alimami nɔfɛ o kibaru filanan ye o ye ruku ta ye fɔlɔ ye donkan ye seli kɔnɔna la caman bɛ fili a la tuguni n'ale donna seli kɔnɔ alimami taatɔ la ruku la ko Allahu Akbar a tɛ foyi fɔ sami Allahu liman hamida a tɛ foyi fɔ a taatɔ sujud la Allahu Akbar ale yɛrɛ tɛ foyi fɔ ale bolo ni alimami y'a fɔ k'a bɔ o y'an bɛɛ ta de ye ni alimami falaki de bɛ yen n'o ye seli lamɛnɛna ye o kɔni o b'a lase mais n'o tɛ yen ka ban ale kɔni bɛ taa ten de la o t'a kɛcogo ye dɛ n'alimami taala ruku la a taatɔ ko Allahu Akbar e fana b'a fɔ ko Allahu Akbar dɛ i b'a fɔ i daji kɔrɔ a bolila ka bɔ ruku la sami Allahu liman hamida e b'a fɔ ko rabbana walakal hamdu o fana b'a fɔ i daji kɔrɔ dɔw mɛ daw kɛ i b'o fana fɔ a taatɔ sujud la ko Allahu Akbar e mun b'a kɔ e fana b'a fɔ ko Allahu Akbar dɛ mais e tɛ taa nɔfɛ ten caman bɛ olu kɔni bɛ taa alimami nɔfɛ to tɛ fɛn fɔ donc nin tɛ a kɛcogo ye nin ye fili ye a la n'a taara se laban na sa mun ye jɔko laban ye ka sin ka i kan kɔrɔta o jɔko laban in na ko alimami ko Allahu Akbar fana ko Allahu Akbar i n'a fɔ i b'a ye an ka misiri kɔnɔ cogoya mun na
o ma sabati ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ko hadisa dɔ la k'olu tun bɛ alakira ka seli bannen dɔn ne subhanallah fɔkan de ye nka jama k'a fɔ ko Allahu akbar e k'a dɔn sen fɛ ko seli bantɔ don o t'a alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam. O de kosɔn daminɛ na ya Allahu akbar fɔ k'i daje cogoya min na i daji kɔrɔ k'i mankan sumaya o cogo kelen fana don hali ni jɔko laban don i sigitɔ la o Allahu akbar fana bɛ fɔ k'i daje k'i mankan sumaya o cogoya kelen de la n'o tɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ nisɔndiyalen don k'an bɛna tila seli la sisan bɛɛ b'i kan kɔrɔta Allahu akbar i b'a fɔ ko b'a kan ko seli bantɔ don sisan an bɛna yɛrɛ sɔrɔ sisan o de kosɔn alakira ka sunna tɛ k'a to yen o de ɲininen don hɛrɛ bɛɛ bɛ kira ka sunna tali de la n'i kira ka sunna bila i bɛ taa fili de sira kan ala kana kɛ kira ka sunna bila bagaw cɛ la o de kama dɔnnikɛlaw ko fana ko hali salamu mun bɛ yen ne alimami b'a bila a bɛ kan kɔrɔta walasa kɔmɔgɔw k'a mɛn nka minnu ye alimami kɔmɔgɔw ye olu t'o kan kɔrɔta ni salamu ye olu bɛ salamu fɔ o da jukɔrɔ de o y'a ta ni hadisa kelen in kɔnɔ i n'a fɔ Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ale b'a fɔ cogoya mun na k'a fɔ ko Abdullah ibn Abbas ka ni hadisa in k'o tun bɛ kira ka seli bannen dɔ ne subhanallah fɔ kan de ye k'o b'a jira k'a fɔ kan tun tɛ kɔrɔta yɔrɔ la fo yɔrɔ min ye subhanallah fɔli ye salamu bilala ka ban subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar o mun bɛ fɔ seli kɔfɛ alakira tun b'a mankan kɔrɔta ni o ye sahabaw fana tun b'o mankan kɔrɔta ni a ye olu tun b'a dɔn de la ko seli banna ka d'a kan ale tun ye denmisɛnnin nka k'a fɔ k'an sigitɔ sigili laban allahu akbar an bɛɛ k'an kan kɔrɔta o tun t'o fɔ walima an kɛtɔ ka salamu bila o tun t'o fɔ nin mun filɛ nin ye ni mɔgɔ mun taala hiji kɛyɔrɔ la i bɛ nin dalilu jɛlen hali nɔgɔ kelen t'a la ka d'a kan i ka seli Maka Madina misiri n'a jama fa alimami bɛ salamu bila k'a ban ne seli alimami falako mun bɛ seli lamɛn na ne o tɛ i tɛ jama si ka salamu bila kan mɛn i b'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ minnu taala hiji kɛyɔrɔ la o bɛ nin kɔrɔsi donc kɔrɔ ye k'a fɔ alakira ka sunna ye mun ye o ye nin de n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jama bɛɛ tun b'a fɔ ko Allahu akbar walima o jama bɛɛ tun bɛ jɛn ka salamu bila ne mankan ye o tun bɛ kɛ mankanba ye dɛ n'i tɛ mankan foyi mɛn ka d'a kan ni da alakira ka sunna e bɛ salamu mun bila o ye yɛrɛ kelen ta de a t'i n'a fɔ k'e b'i kan kɔrɔta alimami b'a kan kɔrɔta walasa kɔmɔgɔw k'a mɛn nka e mun b'a alimami kɔfɛ e bɛ kan kɔrɔta walasa jɔn k'a mɛn alimami ya a dun bɔra seli kɔnɔ k'a ban donc nin de ye alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam sigi laban na kan kɔrɔtali t'a la wa salamu fana bilali la kan kɔrɔtali t'a la fo n'a kɛra alimami o ta kun ye a kɔmɔgɔw de k'a mɛn ala k'an bɛn sababa ma waati na kɛcogo kama an b'a ɲini an ka alimami fɛ a ka kumakan laban b'a bolo ka ɲɛsin sunna sabanan lajɛlikɛlaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani duwawu an bɛ duwawu kɛ an ka jamana ye n'o ye Maliba ye an sigiɲɔgɔn jamanaw ka duwawu kɛ o bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire lahalaya minnu dɔw tɛmɛna ye nin waati laban ninnu na fo ka taa se Congo ma lahalaya minnu dɔw fana kɛla nin waati laban ninnu na fɛn do fɛn mun ye an bɛɛ kungo ye ka d'a kan alisilamɛw bɛɛ ye fa kelen ba kelen aw ka hɛrɛ a jɛnnen don a la hɛrɛ tana a b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ de n'a ma se ka fɛn wɛrɛ ta o la duwawu ɲuman kɛli an man ka dɛsɛ o la cogo si la o la n bɛ Alahu Taala deli ala ka jamana ninnu basigi ala ka jamana ninnu kolosuma ala ka jamana ninnu lafiya jamanadenw ala k'o ka nafolo latanga ala k'o danbew latanga ala k'o joliw latanga hɛrɛ ala ka jidi jamana ninnu kɔnɔna la tɔɔrɔ ala ka kuncɛ ka bɔ jamana ninnu kan bɛnsɛman masa ye ala ye ala ka bɛnsɛman d'a ma fɔta ni kɛtaw la ala k'an fara jɔn kunnadiw kan gɛrisigɛ ɲuman ala k'a d'an ma denko bɛ mun na ala k'o sɔn den barikama na jɔyɔrɔ ko bɛ mun na ala ka jɔyɔrɔ fɛrɛlen di o tigilamɔgɔ ma laɲini fɛn fɛn mun mana kɛ mun na ala bɛ bɛɛ ka laɲini dɔn ka tɛmɛ yɛrɛkun kan an bɛ ala deli ala k'an ka laɲiniw bɛɛ waleya n ye ala k'an kɛ k'an ka laɲiniw sɔrɔ ko ɲuman na n'an y'o sɔrɔ ala k'o kɛ laɲini barikayalenw ye ala k'an ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نمي دانس جانا سيدالا أكام بسيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل صليت اليوم عليه